हरि ओम वंदे देवमुमापति सुरगुरु वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषण मृगवरा वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिव शंकरम। जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। ओम नमः शिवाय। प्रिय जगन्नाथ प्रेमी दिव्यात्मन ममाराध्या माता भग्निवृंद आपण मानकु समस्त को श्रावण मास पवित्र तृतीय सोमवार जल लगी अवसर रे स्वागत करुछि जय जगन्नाथ टीवी को अधम बजराम सतपति। तेरे दर्शक बंधु आम महाप्रभु सिंह द्वार अरुण स्तंभ निकटर पतित पावन सामना बड़ दाण्डर प्रातः समय जय जगन्नाथ टीवी चैनल माध्यम सीधा प्रसारण में निरवच्छिन्न भाव में बिना विज्ञापन विरति प्रत्येक दिन भक्त अनुभूति कार्यक्रम आरंभ करें। आज भक्त अनुभूति कार्यक्रम आरंभ हो जाइए। विलंब करवानी आम गहन अच्छा भक्त कौन रही अनुभूति आसतु भक्तों ठारू जानी नवा। जय जगन्नाथ टीवी की स्वागत। जय जगन्नाथ। सीधा देख ना कहले ना जयचंद्र साहू आगे ब्रह्मपुर पाखे गुरुंठी मु 2007 जय जगन्नाथ टीवी पूरी आसूची आ सदा सर्वदा मु जय जगन्नाथ टीवी देखुची। भगवान कृपार मोर जो शनि दशा पड़ती आज्ञा से शनि दशा मु पूरा क्षीण होगी जाकि मु आगु को आत्महत्या करने भी जाऊँगी। ता अनुभूति जगन्नाथ प्रभु गोटे ब्राह्मण वेश आसिक मत कहले जे ना आत्महत्या करिया जाना तू मो पाखे शरण बसे से दिन मु गोटे शरण पशिली जे बाबा पाखे सीडू मत बाबा मत उद्धार करी नेले। यू मु जगन्नाथ को प्रार्थना करुँ जे सदा सर्वदा मत उद्धार करूँ मोर घर सर्व परिवार को उद्धार करूँ एति कही मु नहीं महाप्रभु जदि उद्धार करदेला आउ पुणी कौन सब असुविधा दूर है ना सब दूर हो सब दूर हो मन पूरा खुशी खुशी है आज कौन जल लगी ना दर्शन दर्शन प्रत्येक मसरे प्रत्येक संक्रांति दिन पुरी प्रत्येक मसरे प्रत्येक संक्रांति रे जा हो महाप्रभु को दर्शन करने नहीं कि कौन समस्त कहवा चाहिए समस्त की कह समस्ते मोर परी जगन्नाथ को विश्वास करूँ आ सदा सर्वदा खुशी रे रुहतु एति कही मोर मोर परी समस्ते विश्वास करंतु आओ समस्ते खुशी रे रुहतु कारण यहाँ हूँ सिंह संक्रांति नहीं कि। अच्छा हाउ बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ टीवी केतबेले देखते कहले मो सकाल 6 आज्ञा संध्या दिए आउे संध्या दिए मोर चलता है जिते चाहूँगी जय जगन्नाथ टीवी खोलिक देखुची। नमिता अग्रवाल को मुझे धन्यवाद दूसरी जय जगन्नाथ टीवी थ्रोरु मु जगन्नाथ को सदा सर्वदा दर्शन कर धन्यवाद। जय जगन्नाथ। स्वागत करवा आउ जड़े भक्त जय जगन्नाथ टीवी की स्वागत। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आज्ञा ना अशोक कुमार महाराणा सिमलीगुड़ा ब्लॉक कुंदली ग्राम कोरापुट जिला। कौन रही अनुभूति सर? अनुभूति बहुत किछि आसु दर्शन करने मझे शरीर तो ठीक नहीं से केतल ठीक रोचे केतल ना ठाकुर को जिते डाकिले सी केबे केबे आनी दियंती एडी ऑटोमेटिक केबे आसुची कौन वर्ष सारा केते थर आसुची किसी जना ना जो दिन कहते से दिन चली आसी एबे आसीथिलु से भौणी जो मरीगले कार्य काली सरला 14 दिनिया कार्य आ ये बड़ छता मठ पर गोटे झुलन आनी देइथिली ताकू एबे झुलन यात्रा बोले आसथिली दर्शन करू स्वामी स्त्री आसछु दर्शन करके जीव ठाकुर कौन आपण जीवन काल भितर सबुठ बड़ अनुभूति रही काल भितर बहुत किछि घटी मांकर सी सबुले जगन्नाथंकर भक्त सी सबुले कहते मु कौन सतरे से जड़े आमर जी पंडित जी श्राद्ध मंगला करती ना सी सब माँ कहती समुदायणी हिसाब से तो भल सी जो श्राद्ध करती मन को जाए क्रियाक्रम सी कहते तू मरी जा तू पुष मसर मरीगले आउ मु भल श्राद्ध करी सी सब चिंता करिया अरे सत्य कि सी ब्राह्मण माने माने जगन्नाथ स्वरूप से भावती जो सी कहीदे मनरे मनरे ये करी किंतु माघ मास एकादशी कृष्ण पक्ष एकादशी दिन से चलीगले आउ कौन करती मु काम धाम करे आम महाराणा लोक काठ काम
अच्छा हाँ कारीगरी काम कर हाँ बढ़िया काठ कारीगर आ घरे बसिले भी कुआड़े किसी अच्छा गोटे कथा हूँ कारीगरी काम केते वर्ष है आप ए छोट बेलू मु तो पाठ समय पालुची के नना सागर आउ पाठ समय ही चली मु भावुँ मु 4 वर्ष खुड़ू खुड़ू करी जमती 1-2 क्लास न पढ़ले जमी पंडित छोटर वेद न धरले पंडित हो पारे आमे भी छोटर जी काम न करूँ गोटे भल कारीगर हो पारे। ये काठ कारीगरी को नहीं किसी अनुभूति अच्छी किसी अनुभव कहले गोटे कौन केमिति अनुभव कर अनुभव कौन ठाकुर जिते आमर जीव देगी 3 रथ ठाकुर बसिले चतुर्था मूर्ति पतितपा थिले आउ सी राजा जाइथिले जिते हाथ मो पाद मो हाथ में पड़ा से दिन गोटे इच्छा थिला मु रथ काम जोग दे पारि केमती किंतु से सुजोग मिलानी किंतु आम विश्वकर्मा गोटे रथ तैयारी कर भी चली जीव देगी सेटा गोटे 1984 मसीह गोटे रथ तैयारी करते आउ एबे तो बड़ बयस ना आउ जोग दे पारियोनी किंतु ये छोट मोट ठाकुर काम करके आनिकी छोट मोट पीढ़ा आनिकी मंदिर को दिए आउ यह कारीगरी ये आउ जानती जे नहीं वास्तव में महाप्रभु अच्छी डाकिले शुणुंट यहाँ निश्चित आम महाराणा समाज को कहूँ जगन्नाथ आमे ही जन्म होइचु आमे बढ़ई कूल जगन्नाथ किंतु सब बेले किछि ना किछि भावंतु किछि ना किछि करंतु मो प्रश्न सेठी नहीं मो कहया कथा जे आपण विश्वास करंती जे नहीं वास्तव में दुनिया रे महाप्रभु अच्छंती आपण अनुभव कर माने बहुत अनुभव करछि गोटे कौन उदाहरण कहले मु लोकन को कहूँ विश्वास करंतु आपण विश्वास ना लोकन को परे कहबे आगो आपण केमिति विश्वास करिसंती कोन केमिति हला जे आपण विश्वास करिके लोकन जेतळे पुरी को आसीथिली एठी थिला हमर आरएसएस रे मुथिली आरएसएस रे एक मठ थिला मो सांग जणे भंडारी पिला जणे नारायण बोली ता संगे फास्ट आसती से फास्ट रथ यात्रा देखी सेबुठ गोटे मत गोटे विश्वास हो जाए कौन कि विश्वास हो जाए मुझे जानी जोटी जिते डाके को ये आसती मुझे जापारे जोटी जिते डाके कौटी के डाकी शुणी महाप्रभु जगह डाकी विपद माने मोर जो स्पाइनाल ऑपरेशन है मो पाखे टंका ना मत विशाखापाटना पहुँचेदेले मु जगन्नाथ को खाली डाके मिसेस आसती किंतु खाली मो पार्टी खाली जगन्नाथ बाहर मुझे कौन विपद हुए मु तो जापारे ना शरीर जो खराब है जगन्नाथ जगन्नाथ बाहर जहाँ भी एटा 2011 कथा स्पाइनाल ऑपरेशन आउ ये अपेंडिक्स ऑपरेशन होता 2008 रे जेतल शरीर क्षति हो जाए डाके जिते बड़ विपद भी रखी गाड़ी एक्सीडेंट भी रखी गला थर भी कही गाड़ी एक्सीडेंट भी विपद उद्धार कर बहुत किसी कर कौन वार्ता देवे गणित जगन्नाथ प्रेमी मान देवी ये जो चैनल खोला है चैनल रे भल भाव भावी चिंतिक आसिक कहतु आउ कोटी कोटी लोक देखुं याडू सियाडू किसी कहतुनि आम सब ये चैनल को देखुचु मन भरी जाए ये जो भजराम को न देखिले आम मनटा भल लगे जो दिन भजराम टीवी आसीना मनटा कहीं भल लगे से राम की भजराम की कौन कि आम जापारूनु किंतु टिके भजराम को न देखिले मनटा टिके भल लगे केतेबेले जय जगन्नाथ टीवी देखती सकाଳେ उठुची तो मु 4टारे लगे दिए आउ अनुभूति कार्यक्रम सब देखी तो पारे जिते समय देखे भजन भी देखे नीति नियम देखे सब ये देखे बहुत बहुत धन्यवाद जय जगन्नाथ स्वागत करवा आउ जड़े भक्त जय जगन्नाथ टीवी की स्वागत कौन रही अनुभूति आसन जानिबा जय जगन्नाथ नमस्कारम जगन्नाथम वाह 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 अच्छा ना कौन मनोज बेहरा कटक आसी मनोज कटकरू कहीं कौन आज भारी उदासी लगुच कौन घटना कौन मन दुख अच्छी नहीं पानी नहीं आसती ठाकुर नहीं आसते अच्छा अच्छा कौटी लोकनाथ लोकनाथ जल लगी कर सारी ठाकुर को आसी दर्शन करने को एपर्यंत जलपान भी हैनी नहीं नहीं आज्ञा जल लगी है ये दर्शन हम तापर जलपान हम अच्छा कौटू जल उठेले चंदनपुर उठे आज्ञा आसिकी ठाकुर पाखे ढाली सब वर्ष आसे श्रद्धारे ढाले कौन मानसिक किसी रखे मन में भगवान तो सबू जहाँ दरकार जो समय दरकार प्रभु निज इच्छा अनुसार दे चलती कौन प्रकार अभिमान करार भी ना आ सबुठ बड़ आशीर्वाद मुझे जो छोटे होती जगन्नाथ मंदिर मो आई सागर आसे तो सेबे गोटे बाना जड़े चुनाव लगी सेवक जड़े बाना ओह्लाउले उद्धार करते से समय गोटे बाना उड़ी आसी मो देह गोरे जाइला सेबेठू आम घर लोक मत टिके लकी बोली मानती तो लकी भी डाकती सेमती किसी असुविधा नहीं
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ ସାମ୍ନାରେ ଏଇ ମାନେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆଉ ଆମର ନାଇଁ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏଲିଭେଟର ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଅଛି ଏସିବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? 1 ଇୟର୍ସ ହେଇଯିବ ଏସିବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଅଛି ଅବି ରିସେଣ୍ଟଲି। ତା ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିଥିବା ଗୋଟେ ବାନା ଲାଗିଲା ପରେ ମନ ଲାଗିଗଲା, ଏ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ବାନା ଗୁଡ଼େ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛ? ମହାପ୍ରଭୁ ତ ସବୁ ରୂପରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ରୂପରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ କଥାଟିଏ। କୋଉଠି କେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିଛ, କେମିତି ନିଜ ଉପରେ କଥା? ବହୁତ ଥର ନିଜ ଘରେ ବି ଦେଖିଛି। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିକି ଆସିଥିବି ମୋତେ ଏଇଟା ଦରକାର ଆଜି। ମୁଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଯାହାର ହେଇଯାଇଥିବ, ମୋ ପାଖରେ ମୋ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥୁଆ ଯାଇଥିବ। ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭାବିକି ଆସିଥିବି ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ଆଜି ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତାନି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ଅଲରେଡ଼ି ମୋ ପାଖରେ ମାନେ ଆସି ହିଁ ଯାଏ। ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର ଯଦି କହି ହବ ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ। ତଥାପି ତ ଏମିତି ଅନେକ ଥର ଆସିକି ମୁଁ ଯୋଉଟା ଚାହୁଁଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ହେଇଗଲେ ଭଲ ହବ, ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଭଲ ହେଇଛି, ଟିକେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ? ଏମିତି ତ ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ସାଲାରୀରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଜବ୍ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ବି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଥିଲି ପ୍ରଭୁ ବହୁତ କମ୍ ସାଲେରୀ ହେଉଛି, ବହୁତ ହଇରାଣ ବି ହେଉଛି ଚଳିବାକୁ, ଘର ଚଳେଇବାକୁ। ବାପା ବି ବହୁତ ଏଜ୍ ହେଇଗଲାଣି ବାପାଙ୍କର, ତ ନିଜକୁ ବି ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଭଲ ଜାଗାରେ ଜବ୍ ମିଳିଲା, ସାଲେରୀ ବି ଅଧିକ ଆସିଗଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବି ଘର ଭଲ ପରିବାର ଭଲ ଭାବରେ ଚଳିଯାଉଛି। ଆଉ ସବୁ ମାସରେ ବି ଯେଉଁ ଟେନସନ୍ ରହୁଛି କି ଏଇଟା କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେବ, ସେଇଟା ବି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଯେବେ ବି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଥରେ ଜଣେଇ ଦେଉଛି ସେଇଟା ବି ହେଇଯାଉଛି। ଭଗବାନ ନିଜେ ତ ସ୍ୱୟଂ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ତାଙ୍କୁ ବି ଆଉ କ'ଣ ଜଣେଇବି। ସବୁ ଜିନିଷର ପରିସୀମା, ସବୁ ଜିନିଷର ଅନ୍ତରେ ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ସବୁ ଜାଗାରେ ହାରିଯାଏ, ସେଇଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ କି ପ୍ରଭୁ ମୋର ଏଇ ଜିନିଷ ବିପତ୍ତିରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ସ୍ମରଣ କରେ। ବାସ୍ତବରେ ଜଣେ ମାନେ ମଜଦୁର ବା ମୂଲ ଲାଗି ଚଳୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସକାଳୁ ଉଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଜି କେମିତି ଭଲରେ ଭଲରେ କାମ ମିଳୁ, ମୁଁ କାମ କରେ ଆଉ ଘରକୁ ଆସିକି ହାଣ୍ଡିରେ ଚାଉଳ ପକାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସକାଳୁ ଉଠିକି ଲଗାନ୍ତି, ମା ଦେଖନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପାଠ ହୁଏ ଭାଗବତ ଦେଖନ୍ତି। ପୁଣି ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶୁଣିଲା ପରେ ମନର ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ହେଇଯାଏ, ନିଦ ବି ଆସିଯାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି କି ସ୍ୱାଗତ। କ'ଣ ରହିଛି ଅନୁଭୂତି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖି ନା କହିଲେ? ପୁଷ୍ପଲତା ନାୟକ, କେନ୍ଦୁଝର। କେଉଁଝର। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ଅଛି କୁହନ୍ତୁ? ଏଇ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ନେଇକି ଅଛି ମୋର ଅନୁଭୂତି। ମୁଁ 25 ମସିହାରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଚାପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆସି ହେଲାନି। ତ ମୋର ଭଉଁରୀ ଚାପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାରି ମନ ଥିଲା, ଆଉ ପୂର୍ବ ଦିନ ମୋର କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଇଗଲା, ଆସି ହେଲାନି। ତାପରେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲି। ପତିତ ପାବନକୁ ଟିଭିରେ ଦର୍ଶନ କରି କହିଲି ଯେ ତମକୁ ତ ମୁଁ ଟିଭିରେ ହିଁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି, ମୁଁ କେବଳ ଆଉ କେବେ ଆଉ ଆମର କେନ୍ଦୁଝର ବଳଦେବ ଜୀଉ ମନ୍ଦିରକୁ ବି ଯିବିନି, ତମକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯିବିନି। ମୁଁ ତମକୁ ଟିଭିରେ ହିଁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲି। ଯେଉଁଦିନ ତମେ ପୁରୀ ମୋତେ ନେବ ସେଇଦିନ ଯାଇକି ମୁଁ ସବୁ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଯିବା କଥା ଯିବି, ନହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଯିବିନି। ସେଇଦିନ ଆଜିଠୁ ମୋର କାନ୍ଦିବାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ କାନ୍ଦେ ଆଉ ପତିତ ପାବନକୁ କୁହେ ଯେ ଆଉ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଏଇଭଳିଆ ଲୁହ ତମେ ଦେଖୁଥିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଳତି ସମୟରେ ବି ଆଉ ନେଲନି ବୋଲି ମୋର ବହୁତ କାନ୍ଦିଲି, କିନ୍ତୁ ଅଭିମାନ କଲିନି। ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ଭାବି ସ୍ୱପ୍ନ ବି ହେଲା ଯେ ଯିଏ ବି ମୋତେ ମନ୍ଦିର ଡାକୁଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ, ମୁଁ କହୁଛି ନା ମୁଁ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି କୁଆଡ଼େ। ତାପରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆମ ଘର ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଆସିଲା ପୁରୀ। ସିଏ କହିଲା ଆଣ୍ଟି ମୁଁ ଯାଉଛି, ଯିବ କି? ମୁଁ କହିଲି ନା, ଚାପ ଖେଳରେ ଯଦି ନେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯିବି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେଇ ଝିଅ ହାତରେ ଡିସେମ୍ବର 20 ତାରିଖରେ ପତିତପାବନ ପାଖକୁ ମୁଁ ଚିଠି ଲେଖିଲି ଯେ ବାବା ତମେ ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଭଉଁରୀ ଚାପ ଦିନ ମୁଁ ଯେମିତି ପୁରୀରେ ଥିବି, ମୋତେ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ତମ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ମୁଁ 9ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିବି, ଏଭଳିଆ ଚିଠି ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲି ପତିତପାବନ ପାଖକୁ। ତ ମୋତେ ଠିକ୍ ବି ସେଇ ଭଉଁରୀ ଚାପ ପୂର୍ବ ଦିନ ମୋତେ ଏଇ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ହିଁ ମୋତେ ଠିକ୍ 9ଟା ବାଜରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ସିଏ ରୁମ୍ ବି ଠିକ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ତ କେବେ ଆସିଲେ ବି ମୋ ପିଇସା ଘର ଥିଲେ ମୁଁ ରହିଛି, ମୁଁ କେବେ ରହିନଥିଲି କୌଣସି ରୁମ୍ ନେଇକି। ତ ସିଏ ହିଁ ରୁମ୍ ଠିକ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ଭଳି ଲାଗିଲା।
ଆଉ ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କଲି। ଆଉ ଯେଉଁ ବର୍ଷେ କାଳ କାନ୍ଦୁଥିଲି ମୋତେ ପୁରା ଖୁସି କରିକି ପଠେଇଦେଲେ। ତାଙ୍କର ପହୁଡ଼ ନୀତି ଦେଖିଲି, ତାଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ପାଇଲି, ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଆଳତି ପାଇଲି, ଏସବୁ ମୋତେ ସବୁ ମାନେ ମନ ମୋର ଖୁସି କରିକି ପଠେଇଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ଜଣେଇକି ଯାଇଥିଲି ଯେ ମୋତେ ବର୍ଷରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଥରେ ହେଲେ ତମ ପାଖକୁ ଟାଣିବ। ଆଉ କେବେର କଥା ଥିଲା ଇଏ? 25 ମସିହା କଥା। 2025 ମସିହା କଥା। ଆଚ୍ଛା 25ରେ ଆସିଲେ ପୁଣି 26ରେ? 25 ମସିହାରେ ବାହାରିଥିଲି, ଆସିପାରିଲିନି। 26 ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ ଚାପରେ ଆସିଲି। ସେଇ ଦିନଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇ 2 ମାସ ପରେ ଏବେ ଆସିଛି, ଆଜି ପଳେଇଯିବି ପୁଣି। କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖିକରି ଡାକୁଛନ୍ତି ସେମିତି କେବେ କରନ୍ତୁନି। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଭଲଟା ହିଁ କହିବେ, ଚାହିଁବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି? କ'ଣ କହିବି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ମୋର ଟାଇମ୍ ଫିକ୍ସ। ମୋ ଘର 5ଟାରୁ ଚାଲିବ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ଯିବି, ଡ୍ୟୁଟିରେ ସେଠି ମୋର କାମ ଚାଲିଥିବ, ମୋର ମୋବାଇଲରେ ଚାଲିଥିବ। ତାପରେ ପତାକା ଲାଗି ଏମିତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଦେଖୁନି। ଆଉ ରଥ ସମୟରେ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ରଥ ସମୟରେ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ଆଉ ମୋବାଇଲରେ 4 ଘଣ୍ଟା, ଆଉ ଟିଭିରେ 5 ଘଣ୍ଟା, ଏମିତି ଫିକ୍ସ କରି ପହୁଡ଼ ପଡ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରଥରେ ଯେଉଁ ପହୁଡ଼ ପଡ଼େ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଶୁଏ। ତାପରେ କେମିତି ଆଉ ଥରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଦେଖିବି, ମାନେ ମୋ ଶୋଇବାଟା ବି ହୁଏନି ରଥଯାତ୍ରାରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ। କ'ଣ ରହିଛି ଅନୁଭୂତି ଆସନ ଜାଣିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ନାଁ ସୌମ୍ୟଦୀପ ପ୍ରସାଦ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୋ ଘର, କଳ୍ପନା ପାଖରେ। ସୌମ୍ୟଜିତ? ସୌମ୍ୟଦୀପ। ସୌମ୍ୟଦୀପ, ଆଚ୍ଛା। କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି? ଅନୁଭୂତି, ମୁଁ ଏବେ ବିଗତ 2 ଥର ଆସିଲିଣି। ଜଗା ମୋତେ କାହିଁ ମାନେ ଦର୍ଶନ ମାନେ ଦଉନି। ଆଜି ବି ସେମିତି ମାନେ ମୋତେ ଫେରେଇ ଦେଉଥିଲେ, ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ଫେରେଇ ଦେଉଥିଲେ କି ଆପଣ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆସିପାରିବେନି। ମୁଁ ବୋଲବମ୍ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ଗାମୁଛାଟା ଭୁଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଜଗାଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିଲି ସେଇଠି କି ମୁଁ କେମିତି ତତେ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଆରଥରକ ଆସିଥିଲି ତତେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିନଥିଲି, ଏଥର କେମିତି ତତେ ଦର୍ଶନ କରିବି। ସେଠୁ ସେ ପୋଲିସ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ଗାମୁଛା ଆପଣ ଆଣିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଗାମୁଛା ମିଳିବ, ଆପଣ ଯେଉଁଠୁ ଯାଇକି ଆଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆଉ ତାପରେ ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ସଦାବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଘରେ ସଦାବେଳେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଏବେ ବି ଲାଗିଥିବ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଆପଣଙ୍କର। ତ ଭାଇ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଡାକିଲେ, ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଥିଲି, ଭାଇ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଅନୁଭୂତି କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କଥାଟିଏ, ଭାଇ ଡାକିଲେ ଅନୁଭୂତି କୁହନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଅନୁଭୂତିଟି ହେଲା ଯେ ଆଜି ଜଳ ଲାଗି ମହାପ୍ରଭୁ ଲୋକନାଥଙ୍କ ପାଖରେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କଲି। କିଛି ମାନସିକ ଥିଲା ନା ନାଇଁ ଏମିତି ଖୁସି ବାସିରେ? ମାନସିକ କ'ଣ, ମୁଁ ଏମିତି ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ମୁଁ ମାନେ ବୋଲବମ୍ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସେ। ସବୁ ବର୍ଷ? କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ଏବେ ଆସିବା ମୋର 5-6 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଆଗରୁ କଟକରୁ ଆସୁଥିଲି, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଆମର ଚନ୍ଦନପୁରରୁ ଆସୁଛି। 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 2-3 ବର୍ଷ ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି। କ'ଣ କରନ୍ତି? ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜବ୍ କରେ। ଆଜ୍ଞା, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜବ୍ କରେ? କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଜବ୍ କଲେ? ମୋର 5-6 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଜବ୍ କରେ। 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପରମାନେଣ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ପରମାନେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜବ୍ ଖଣ୍ଡେ ପାଇବା ପାଇଁ ବା ୟାକୁ ନେଇ କିଛି ଅନୁଭୂତି? ଜଗନ୍ନାଥ ତ ସଦାବେଳେ ମୋର ସବୁ ମାନେ ବାଟରେ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ବାଟ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେତିକି ବି ମୁଁ ଯାହା ମାଗିଛି ଆଜ୍ଞା 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 ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ଯେବେ ବି ମୁଁ ଯାହା ମାଗିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ତା ସବୁ ବାଟରେ ମୋତେ ସେଇଟା ମାନେ କରେଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନା, ତଥାପି ଚାକିରିଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋତେ କହିବେ ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ନାଇଁ, ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଇଏ ଠାକୁର ହାତ ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ, ସିଏ କହନ୍ତି ମୋର ତ ହାତ ନାହିଁ, ମୋତେ କ'ଣ ମାଗୁଛୁ, ମୁଁ କ'ଣ ଦେବି? ହେଲା, ନାଇଁ କ'ଣ କେମିତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ବି ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ। କ'ଣ କେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, କ'ଣ କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି? କ'ଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ରିସେଣ୍ଟଲି, ମୋତେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ମହାପ୍ରଭୁ ମୋ ଦେହ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଆଉ ଥରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇଆ ଶୁଣିଲେ ମୋ ଡାକ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ମୋତେ ମାନେ ଦେଲେ, ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ଆଉ ମୋ ଦେହ ଭଲ କରେଇଦେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ।
ଥରେ ନୁହେଁ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଖଣ୍ଡେ ମୋ ଦେହ ଭଲ ଖରାପ ହେଇଛି ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇଟାକୁ ଡାକିଛି ଆଉ ଭଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଭୋଲେନାଥ ବି ବାବାଙ୍କୁ ଡାକେ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକେ। ଆଜ୍ଞା ଭୋଳାନାଥ ବାବା ଶୁଣନ୍ତି ହଁ କାହିଁକିନା ସେ ଭୋଳା ବାବା ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଯାହା ଡାକି ତମେ ଗଲେ ପଳେଇ ଯାଉଛ ମୁଁ ମୋ ପଇସା ନେଇଯାଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି କରୁଛ ତମ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଇସା ଥାଉ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଗଲଣି ଟି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମହାପ୍ରଭୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି ଦେଲେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଦେଲେ ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଲେ କେତେ ଖୁସି ଅଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ବହୁତ ଖୁସି। ନାଇଁ ସତରେ ଯାହା ସବୁ ତାଙ୍କର ସେ କ'ଣ ଦେବେ ସେ ଆଗରୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ମା ଛାତିରେ ମାନେ ଦୁଗ୍ଧ ଦେଇକି ପଠେଇଛି ପିଲା ଭୋକ ରହିଲେ କାନ୍ଦିଲେ ସେ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଉ ସେ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତା ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛି ତେଣୁ ଆମେ ଭାବିବା ନା ଦିଏନି। ଆଚ୍ଛା ହଉ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏମିତି ଜଗାଙ୍କର ଏମିତି ମାନେ ଏମିତି ଭକ୍ତ ହେଇକି ଥାଆନ୍ତୁ ଜଗାଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ଆଶା ରଖିଥାନ୍ତୁ ଜଗା ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ନିରାଶ କରିବେନି ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଗା ହିଁ ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର ହିଁ କରିବେ। ଜଗାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଜଗା ହିଁ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଜଗାଙ୍କ ବିନା କିଛି ନାହିଁ ଜଗା ହିଁ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭଲ କଥାଟିଏ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି? ଦେଖେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପିଇସିଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖେ ସଦାବେଳେ। ପିଇସିଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ଦେଖ ଘରେ ଟିଭି ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଥାଏ ମୁଁ ନଥାଏ କାହିଁକି ନା ଟିଭି ଲାଗିଥିଲା ବେଳେ ନଥାଏ ଅଫିସରେ ଥାଏ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପିଇସିଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏ ସକାଳ ବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ କେତେବେଳେ ରହିଯାଏ ମୋ ଅଫିସରୁ ସେଇପଟେ ଆସିଲେ ମୁଁ ଅଫିସରୁ ପିଇସିଙ୍କ ଘରଟା ପାଖରେ ତ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେବେ ସକାଳେ ରୁହେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖେ ଆଗ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ମାନେ ସଦାବେଳ ପାଇଁ ଲାଗିଥାଏ ତାଙ୍କ ଘରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି। ମାନେ ଅଧିକ ଦିନ ଅଧିକ ସମୟ ପିଇସିଙ୍କ ଘରେ ଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ପିଇସି ମାଉସୀ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ ମାଙ୍କର ବଡ଼ ଭଉଣୀ କି ସାନ ଭଉଣୀ କି ମାଉସୀ ବାପାଙ୍କର ବଡ଼ ଭଉଣୀ କି ସାନ ଭଉଣୀ କି ପିଉସୀ ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା ହଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ କ'ଣ ରହିଛି ଅନୁଭୂତି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ମୋ ନାଁ ରଜନୀକାନ୍ତ ବେହେରା ମୁଁ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆସିଛି। ମୋର ଅନୁଭୂତି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ମିନିମମ୍ 18ରୁ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ କେବେ ଆସିନଥିଲି ପୁରୀ। ସାର୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନ ଭିତରେ ଏମିତି ସ୍ମରଣ କଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କ'ଣ କେବେ ପୁରୀ ଯାଇପାରିବିନି? କ'ଣ ହେଲା ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏମିତି ଡୋରି ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ ମାସେ 2 ମାସରେ ଥରେ ଅଗ୍ନାଖି ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଜି ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ ମାସରେ ଏମିତି କେତେ ମାସ ହେଲା ଆସୁଛନ୍ତି? ଏବେ ତ ଏଇ ମାସେ ଭିତରେ ଯାତ୍ରା ଯେହେତୁ ଥିଲା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆସିପାରିନଥିଲି ଯାତ୍ରା ସରିଲା ପରେ ଆସିଲି ନହେଲେ ପ୍ରତି ମାସରେ ମୁଁ ଥରେ ଆସେ। ପ୍ରତି ମାସରେ ଥରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ପ୍ରତି ମାସରେ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇ 4ରୁ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପ୍ରତି ମାସରେ ଥରେ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ସିଧା ପୁରୀ ନାଇଁ କି? ନା ମେମୁ ଅଛି ନା ଆଗୁଆ ଟିକେଟ ଫିକେଟ କରିଥାନ୍ତି? ସାର୍ ମୁଁ ଅଛି ମୁଁ କେତେବେଳେ ମୋ ଆଜ୍ଞା ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ପୁରୀ ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି ଯାହା ହେଲେ ବି। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ଏମିତି ହେଲା 4-5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପ୍ରତି ମାସରେ ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନ ଆସିଲେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଭାବର ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର 2008-9ରେ ମା ଚାଲିଗଲା ପରେ ବହୁତ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ଥାଏ। ମୋ ବାବାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବି ଥିଲା ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଚାଲିଗଲା ବାବା ବି ଟିକେ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ରହିଲେ। ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ହାରିଗଲୁ ଆଉ ଏମିତି କାହିଁକି ଆମ ସହିତ ହେଲା କେଉଁ କର୍ମର ଫଳ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାବନା ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରୁ ଟିକେ ମଣିଷର ଆଶା ଟିକେ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲା ଯେ ନାଇଁ ବୋଧେ ଆମ ପ୍ରତି କିଛି ଦୟାଭାବ କାହାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ସହିତ ଏମିତି କଲେ କି ଯେ ମୁଁ ଯାହା ମାଗେ ଯାହା ଆଶା କରେ ମୋତେ ତାଠୁ ସେ ଅଧିକ କିଛି ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ମୋତେ କହିବାକୁ ପଡ଼େନି ଯେ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏଇଟା ଦିଅନ୍ତୁ ସେଇଟା ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ ତାଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କିଛି ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି କାମ ହଉ ମୋ ଘର ପରିବାରର କିଛି ହଉ ଉନ୍ନତି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଆଜି ଯାହା ବି କାମ ହଉ ଘର ପରିବାର ହଉ ଉନ୍ନତି ହଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମାଗିଲେ ଦିଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ ମୋର କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଜବ୍ କରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ଏଇ 10-15 ହଜାର ମାନେ ଟଙ୍କାରେ ଚାକିରି କରେ। ତା ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବେ କହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ'ଣ ଏତିକି ପଇସାରେ ମୋ ଜୀବନ ପରିବାର ସଂସାର ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ସେ ମୋତେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମୋତେ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିନି ମୋତେ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆଶାରୁ ଅତୀତ ମାନେ କହିହେବନି ଯେ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏଇଟା ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ତାଠୁ ଅଧିକ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ନା ନାଇଁ? ଆଉ ମୋର ଯାହା ବି ହଉ ଦୋକାନ ବାଡ଼ି ମୋ ଘର ପରିବାର
ଘରଦ୍ୱାର ଏସବୁ କିଛି କରିକି ମୋ ପରିବାର ମୁଁ ଏବେ ବସେଇ ପାରିଛି। ମାନେ ଆଜି ଜଣା ପଡ଼ିଲା 2 ଜଣ ଭକ୍ତ 2-3 ଜଣ କହିଲେଣି ଯେ ନାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି, ସତ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଭାବନ୍ତି କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବି, ବେଳେବେଳେ ହଁ କାଠେଇ ଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ନା କାଠେଇ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି ସେ ସବୁ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହା ମୁଁ କରଇ, ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତଇ, ଯାହା ମୁଁ ଦେଖଇ ମନେ, ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ପରମ ଈଶ୍ୱର ଜାଣୁଥାନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ, ମାନେ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖଇଟି ଆଗ। ଇଏ କଥା ଫଳରେ ଆପଣ ନହେଲେ କିଏ କହିବେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖଇ ମନେ କହିଲେ ମନରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ, କଥା ସେଠି ନୁହେଁ, ଭାବ ଭକ୍ତି କଥାରେ ଯେ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖଇ, ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତଇ ମାନେ କରଇ, ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତଇ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତେବେ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ମୁଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଏହା ଚାହୁଁଛି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଆଶା ରଖନ୍ତୁ, ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ କେବେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସତ୍ କାମ କରନ୍ତୁ, ସଚେତନାରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ବାସ୍ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେଲେ ଆମେ ଭଲ କାମ ହିଁ କରିପାରିବା। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି ଯେ ଆମେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇକି ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ କିଛି ଭଲ ହେବ, ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ, ଆମ ସଂସାରର ବି ଉନ୍ନତି ହେବ, ସଂସାରରେ ହିଁ ଭଲ ହେବ। ବାସ୍ତବରେ ଭଲ କଥାଟି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କହିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅ, ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମଣିଷ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ମଣିଷ ବହୁତ କମ୍ ଥାଆନ୍ତି। ସିଲବନ୍ତ କୋଇ ଏକ, ମାନେ ଜପିଆ ତପିଆ ଅନେକ ମିଲେ, ସିଲବନ୍ତ କୋଇ ଏକ। ଆଚ୍ଛା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖେ। ଯେହେତୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରେ ମୋତେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ମିଳେ। ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଲଗାଏ। ଏମିତି ସକାଳ ହଉ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଯେତେବେଳେ ବି ହଉ ଘରେ ମୁଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖେ। କାହିଁକିନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ମୋତେ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ମିଳିଯାଏ। ମୁଁ ତ ଆସିପାରେନି, ତ ସେଇ ସମୟରେ ସକାଳ ହଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହଉ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପାଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦିଏ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି କି ସ୍ୱାଗତ। କ'ଣ ରହିଛି ଅନୁଭୂତି ଆସନ ଜାଣିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସ। ହଁ, ବାସ୍ ହାତ ଶ୍ରୀନିବାସ ପାଢ଼ୀ ଗୁଣପୁର ପଦମପୁର ଆସିଅଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ପଦମପୁର। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଗୁଣପୁର ପଦ୍ମପୁର। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, ଅନୁମତି ପୂର୍ବେ ଥିଲୁ, ଏଠି ଆସିବା ପାଇଁ ଆମର ଶକ୍ତି ନଥିଲା, ପଇସା ନଥିଲା କି ପତ୍ର ନଥିଲା। ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିଥିଲି ଧାର ଉଦ୍ଧାର କରିକି। ଏବେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦୟାରୁ ପୁଅ ଝିଅ ମୋର 3ଟି, 2ଟା ପୁଅ 1 ଝିଅ। ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ଚାକିରି ଆଜ୍ଞା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦୟାରୁ। ଏତିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି କରିଛି। ପୁଅ ହଁ, ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଟିକେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଆଉ ଟିକେ ଆଡ଼ିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆଡ଼ିକା ସିଧା ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ, ମୁଁ ଜଣେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଟାୟାର୍ଡ ଆଜ୍ଞା, କିଛି କାମ ଚାଲିପାରୁନି, ଗୋଡ଼ ହାତ ଆସୁନି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ସମୟ କାଟିବି, ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ନାମ ଧରିବି, ସମୟ ନେବି। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଅବସର ନେଲେଣି କର୍ମରୁ, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିଭାବ ବେଶୀ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ କ'ଣ ଏମିତି ଅଭୁଲା ଅନୁଭୂତି ରହିଛି? ଅଭୁଲା ବୋଲେ କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିଥିଲି ଏଠିକି ପୁରୀ ଆସିବା ପାଇଁ, ବାତ୍ୟା ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ, ବାତ୍ୟା ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି ଦେଇକି ଆସିଲା ଭିତରେ ଗୋଟେ 7ଟା ଗାଡ଼ି ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଏଠିକି ଆସିଲୁ। ସେ ବର୍ଷ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଡାକି ଯେଉଁ କଷ୍ଟ, ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ, ପିଲାଟିଆ ତ ଭାରି ଯେଉଁ କଷ୍ଟରେ ଏଠିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଠିଆ ହେ ବାସୁ 5ଟା ନା 7ଟା ବସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି, ଟ୍ରକ୍ ବସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଟ୍ରକ୍ ବସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଆଇକି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆମେ କୁଠା ଦେଲୁ। ମୁଁ ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ, ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଟେନାଲ ଉଠୁ ଦେଖେ। ଆମର ଏଇଟା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି, ହଁ, ସବୁବେଳେ ଦେଖେ। ଚକା ନୟନକୁ ଦେଖନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ପତାକା ଲାଗି ଦେଖନ୍ତି? ପତାକା ଲାଗି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ସକାଳୁ ଇଏ ଦେଖେନ୍ତି, ଭାଗବତ ଶୁଣନ୍ତି? ଭାଗବତ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଇଏ ତିନେଲୁ। ଭାଗବତର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ, ଆମର ଏଇଟା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆପଣ ଗୁଣପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ବସିବାକୁ ଯିବେ, ଯଦି ଗୁଣପୁର ଟିକେଟ୍ ମାନେ ଟ୍ରେନରେ ଟିକେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଏପଟେ ନୀଳାଚଳରେ ବସି ପଡ଼ିବେ, ସେ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଖଡ଼ଗପୁରରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବନି? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
स्वागत करवा आउ जने भक्त कौन रही अनुभूति जय जगन्नाथ। सीधा देखिए जरा नाम बताएंगे। हाँ, मेरा नाम प्रेमलता सिदार है। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। हम छत्तीसगढ़ से प्रेमलता, बड़ा अच्छा नाम है। प्रेम के प्रेमर परम भावा सही रूप जानी, आमी सही प्रेमा भावा राधा ठाकुरानी। अच्छा प्रेम, तो बोलिए कैसा तजुर्बा रहा, कैसा दर्शन रहा? बहुत अच्छा लगा। बहुत ही मतलब मैं बहुत सालों से यहाँ आने की इच्छा हो रही थी मेरी, और लेकिन बोलते हैं ना, एक गांठ नहीं जुड़ पाता भगवान जी से, जो इस साल जुड़ा है और आज जुड़ा है। और हम बहुत अच्छे से दर्शन किए यहाँ के, हमको बहुत अच्छा लगा। और बहुत मतलब बता नहीं सकती कि मैं अंदर से कितनी बहुत खुश हूँ। और भगवान की मतलब इच्छा थी कि मैं उनके दर्शन करूं, और बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। बहुत अच्छे से दर्शन रहा। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, कितने दिन से कोशिश जारी थी कि मैं जरा पुरी जाऊं, जगन्नाथ जी को दर्शन करूं? कब, कितने दिन? कम करीबन तो 5 साल हो ही गए होंगे। कम से कम तकरीबन 5 साल। 5 साल तो हो ही गए होंगे कि यहाँ आते और भगवान जी के चरणों में अपने सर झुकाते, लेकिन बट हो नहीं पा रहा था, डोर जुड़ नहीं पा रही थी, जो आज हुई है। अच्छा, ऐसे क्या हो गया जैसे जगन्नाथ जी को दर्शन करने में मन बहुत व्याकुल रहा, और आप 5 साल हो गया ऐसे कोशिश कर रहे थे? वैसे तो बचपन से जगन्नाथ जी की पूजा करते आ रहे हैं, और घर पे भी उनका हमने मंदिर बना रखा है। तो एक भाव होता है, लाला है छोटे से हमारे यहाँ, उनकी सेवा करते करते मतलब ऐसे लगा कि कब हम जाएं उनको मिलने के लिए, कब उनके दर्शन हो जाए, ऐसे एक ललक जागी मन में। और देखिए आज उनका बुलावा आ गया। अच्छा, आपने कभी महसूस किए उनको? बिल्कुल महसूस तो की हूँ मैं। ये 5 साल के बाद यहाँ पे बुलाया, यही है या और कुछ? सडनली उतने दिन से हम बहुत कोशिश कर रहे थे यहाँ आने के लिए, बट इस बार वो तो ठीक है, आप 5 साल से कोशिश कर रहे थे, अभी आ गए, ये अच्छी बात है। लेकिन आपने जैसे विश्वास करते हैं कि बाकी भगवान है? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। उनको इसके अलावा और कोई तजुर्बा या अनुभूति? वो तो लाला है हमारे छोटे से। तो सबका लाला है? सबके लाला है। आपके कैसे, आप बोल रहे हो, आप कैसा अनुभव किए हो कि हाँ बाकी मेरा लाला? मैं उसको कैसे अनुभव की, जी मतलब एक होता है ना, एक मतलब जैसे उनको जो चाहिए रहता है और उनसे जो करवाना रहता है वो तुरंत मतलब कि मैं करना चाहूँगी लेकिन वो नहीं होगा, उनकी जब इच्छा होगी तभी वो करवाएंगे। ऐसे कभी हुई है आपके जीवन में कि आप कुछ चाह रहे थे, नहीं हो पा रही थी और महाप्रभु उसको पूरे किए, ऐसे हुआ है कभी? जी हुआ है। महाप्रभु जी मतलब मैं चाह रही थी कि मतलब तो जल्दी याद नहीं आ रहा। एक्साइटेड अच्छी कोई बात नहीं है, फिर भी आप आराम से बोलिए, जो बोल बता पाओगे, अगर बोलने वाली बात है तो बताइए। ऐसे बहुत सारे बातें होती है जो नहीं, बहुत सारे बातें होती है जो नहीं बताने होती है, बहुत सारे बातें होती है कि जिसको बताने से और लोगों के ऊपर वो प्रभाव भी पड़ता है। तो ये अनुभूति कार्यक्रम में क्या होता है ना, आप जो कह रहे हो ये जय जगन्नाथ टीवी हिंदी में भी जाएगी, अभी हिंदी चैनल भी हमारे हो चुका है और उड़िया में तो चल ही रहा है। तो इसीलिए आप जैसे कि महाप्रभु जी है, बाकी उन्हें मैं जैसे विश्वास कर रहा हूँ, बाकी लोग भी ऐसे विश्वास करें, तो ये जो भाव है आप कैसे उनके ऊपर विश्वास आपका बढ़ गया, तो वही चीज़ जरा बताएंगे तो और कुछ लगे। जी विश्वास देखिए एक्चुअली में क्या होता है, अंदर से भाव आता है। अभी बीच में हम लोग क्या हुआ था, वृंदावन गए हुए थे, तो वृंदावन में मुझे युगल सरकार जी को अपने घर पे सेवा के लिए लाना था। तो क्या हुआ, मतलब भाव नहीं, मतलब जहाँ भी जाते थे भाव नहीं आता था। तो हमारे मतलब मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने बोला कि अगर ऐसा है तो हम चलते हैं, फिर कभी आएंगे तो लाला जी साथ में आएंगे ऐसे करके। तो फिर राधा रानी से मैंने बहुत ज़्यादा विनती की, हाँ राधा रानी से मैंने बहुत ज़्यादा विनती की। फिर उसके बाद जी राधा रानी से मैंने बहुत ज़्यादा विनती की। फिर मैंने बोला कि अगर आपकी इच्छा है आने की तो आप सेवा करवाएंगे तो बिल्कुल आइए ऐसे करके। तो उसके तुरंत बाद उनका मतलब मुझे कॉल आ गया मेरे मिस्टर का वृंदावन से, और मेरे युगल सरकार मेरे घर पे आए। फिर मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बताई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं।
और एक विश्वासी है। दुनिया में कुछ नहीं है सिवाय भगवान के, और ये तो जगन्नाथ जी मतलब जगत के पिता हैं, इनसे ही सृष्टि चल रही है। और आप क्या करते हैं? मैं अभी फिलहाल हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ, यानी कि पूरे टाइम मिल रहा है जय जगन्नाथ टीवी देखने के लिए। तो आप मोबाइल में जय जगन्नाथ टीवी हिंदी देखना पसंद करोगे या बड़ी वाली टीवी में जय जगन्नाथ टीवी उड़िया देखना पसंद करोगे? मैं दोनों देखना पसंद करूंगी। दोनों। उड़िया भी समझ में आता है? हाँ समझ में आता है बट बोल नहीं पाते। समझ में आता है? थोड़ा समझ में आता है बट बोल नहीं पाते। थोड़ा जय जगन्नाथ टीवी उड़िया अगर देखोगे, टीवी मोबाइल देखने से हिंदी में देख लो और जैसे टीवी में देखने से उड़िया में देख लो। जैसे द्वार खुलता है और कैसे मतलब रात पट बंद होने तक हमारे पूरे लाइव ही चल रहा है। क्या मैसेज देना चाहोगे सब लोगों को? सब लोग को यही बोलना चाहूँगी कि भगवान पे विश्वास रखें। संसार में कुछ नहीं रखा है सिवाय भगवान हमारे जगन्नाथ जी के अलावा। और बोलना चाहूँगी कि सब सुखी रहें, अच्छे रहें और अच्छे रास्ते में चलते रहें, बस यही कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ। स्वागत करिबा आउ जने भक्त जय जगन्नाथ टीवी के स्वागत। जय जगन्नाथ। बोल बम हर हर बम। भोले बाबा, भोले बाबा पार करेगा। भोला बाबा पार करेगा। जब भल लगे ही गला आज्ञा आज्ञा सब मन माथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगतगुरु मत आत्मा सर्वभूत आत्मा तस्मै श्री गुरे नम। जीवन सर्व मो कटकरू आसथिबा प्रताप नगरी धाकुलई पीठर राजकिशोर राउत। राजकिशोर राउत, अच्छा सबुठी राज करिवो नहीं कि ताले जल लगी ही गला महाप्रभु। आज्ञा महाप्रभु को दर्शन मध्य हो गला ना अब? आज्ञा आज्ञा सब भलरे भलरे कटिगला। आ कौन जीवन काल भीतर अनुभूति अच्छी कौन? बोलो जुलाई 22 तारिख रे शरदा बाली रे आसथिली कहिदिली जगा विषय कहिदिली भल जिनसटी शुणिला भलिया जानिला भलिया पुरी आसीबा जगन्नाथंकर अनुभूति कहूची समस्ते जानिया पाई टिके चेष्टा करंतु। जगा देखंतु मु जतले 22 तारिख रे आसथिली मते जगा 22 तारिख दिन आसथिली राति रे मते 12टा बेले जतले मो गालु को हले कहले जा तो बाना नहीं के आसीबू तो बाना नहीं के आसीबू मु सेही राति रे आसे। 23 तारिख भी आपण देखंतु जीवन रे कहूची अनुभूति कथा। मो घर अगस्ट 3 रे शुभ पकईली मो पाखे टंकाटा न थाए। मो झुओ जने प्रीति सी तार मत कहला दादा किसी पैसा दब ना तुम चल पुरी किंतु जगा मो जहाँ करिचे आम प्रताप नगरी ग्रामवासी माने जगन्नाथ 2014 मसीह दारू जतले आसला आम ग्रामर बुढ़ा बुढ़ी नगई छोट छुआ नगई जगन्नाथ दारू जतले आसला समस्त नीति नियम क्रांति करी समस्त घर पकई सबू बंधुबांधव छाड़ी छुआ को छाड़ी छुआ को पप्पू बोतल न देकी इाड़ू जगन्नाथ दारू बेले आसिक सबू निष्ठा सहकार मो प्रताप नगरी ग्रामर समस्ते भल रुहतु समस्त मु जय जगन्नाथ पाखक डाकुचे। मो शशुर दिह गंड भुवनेश्वर न्यू गंडरपुर श्याम घनश्याम राउत तांको पुओ हूँ प्रशांत राउत। मु जगन्नाथ पाखे एतिक प्रार्थना करुचे मो शशुर देह केमती भलरे भलरे हो जाऊ। मोर आमर जिते आमर आसला प्रताप नगर मत सब नागे यहाँ हूँ धाकुलई पीठ भाया नागुचे कहीं प्रताप नगरी आउ जगन्नाथ विषय गोटा निढ़ित आमर बंधुर परिचय जगन्नाथ सांगे अच्छी। प्रताप नगरी कि ग्रामवासी कि बड़ ठाकुर सांगे समस्त ग्रामवासी समस्त जगह सेमती अनैची प्रताप नगरी लोक मानक सेमती घंट गड़े रखी था। मोर एतिक वक्तव्य सांग कर जय जगन्नाथ। मो घर जी देखुवे सब देखु आम 2 दिन आस मोर एतिक वक्तव्य सांग करुचे। बंदे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। स्वागत करिबा आउ जने भक्त जय जगन्नाथ टीवी के स्वागत। जय जगन्नाथ। सीधा आज्ञा ना ज्योतिरंजन पंडा
घर बालेश्वर जिला सोर पौरपालिका दिव्यक्षेत्र मेघमाधव गाँव घर। मेघ माधव बढ़िया नाटीए। हाँ, आटप माधव, साटप माधव, नील माधव, राधा माधव ये सब ना थिला बेले गोटे नुआ ना बढ़िया नाटीए मेघ माधव बढ़िया नाटीए। अच्छा आओ कौन अनुभूति रही? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते श्री पुरुषोत्तमाय। क्लीं गोपीजन्न वल्लभाय जय जगन्नाथाय नमो नमामि। चतुर्धा मूर्तये नमो नमामि। आज को मन्नाथ जगन्नाथ नाय मो कुआडे पळौचंती श्लोक टिके कहिदेले तापर जगन्नाथ यो कहउचंती आपण जने ब्राह्मण जगन्नाथ यो न जगन्नाथ यो। अच्छा हौ एथर आमे आसीबा अनुभूति नहीं कि कौन रही आमर जीवन काल भितर आपणकर अनुभूति आमे टिके समस्त को से अनुभवर कथा को टिके बांटीबा नहीं कि अनुभूति महाप्रभु पाखरे मु तांको पाखरे से विश्वर ठाकुर विश्वर देवता मु तांको पाखरे कौन मोर आया अनुभूति सबू अनुभूति आया मो पई महाप्रभुंकर आशीर्वादमय आशीर्वाद युक्त मो परिवार पई मंगलमय। गोटे उदाहरण मु दीर्घ 50 वर्ष धरी महाप्रभुंक पाखरे जेते बेले आसे गरुड़ खंभ पाखरे निवेदन आवेदन करे हे महाप्रभु मते पुरी धाम रे तम पाद पद्म रे मते गोटे छुंची मुनरे टिके मुन्ने जागा मते सुविधा करे दियो। महाप्रभु मते सेटा 25 मसीह रे करे देइचंती आउ मु आपनकर सेठी वर्तमान घर तयारी करूची आउ एई मो होउची मोर आया गोटे विशेष अनुभूति भल अनुभूति आपण अति सरल रे आ सहज रे अति कम समय भितर मध्य कहले जे मु 50 वर्ष होला महाप्रभु को दर्शन करिया को आसुथिली फेरी जाउथिली किंतु महाप्रभु कहले जदि तोर इच्छा हलानी ताले मो पाखु रही जा मो पाखरे रही जा। यही तो कहा जाए न तद वास एते सूर्य न शशांक न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तदाम परम मम। जी मो समीप को थे चली आसे तार फेरबार बाट ना तेणु काय मन वाक्य जी पाक आसला महाप्रभु कहले हौ पचे छुंची मुनर जगह से छुंची मुनर जगह टे तो दुर्योधन दबा को राजी हेलानी ना नाई। अच्छा हौ तथापि आपण 50 वर्ष है आसुचंती 50 वर्ष है आसवा भितर ता मझीरे आउ कौन केमिति अनुभव करिसेंती महाप्रभु को अनुभूति आया माने चमत्कार अनुभूति तांकर सब प्रदर्शन आया चमत्कार प्रदर्शन भक्तों प्रति प्रति कौन चमत्कार घटी मो प्रति आया मु जेते भिड़ रे आसिले भी महाप्रभु मुझको भल भाव रे देखि पारे। चतुर्धा मूर्ति को रत्न सिंहासन रे बसी थिबा समय रे मु तांकु विग्रह को चतुर्धा मूर्ति विग्रह को भल भाव रे आया दर्शन करि पारे। आपण कोन करंती? मु आया गोटे छोटकाटर आया व्यवसायी बढ़िया कथा। रोड सीमेंट दुकान अच्छी आउ गाड़ी घोड़ा अच्छी मोर आया 3टी पुओ मोर जागा पाखरे महाप्रभु मते उठे आया आउ गोटे विराट बड़ अनुभूति मते यही 2 मास भितर महाप्रभु मते उठे झील देइचंती पुरी रे आया मु एटा गोटे आया विशेष अनुभूति मु से झील घरे रहूची आउ से सेवकंक घरर बहु से आउ से मते बापा मु तांकु झील करिची से छुआ को से मते बापा करचंती निर्माल्य महाप्रसाद देकी आमे बाप झील हेइचु आउ एटा गोटे विचित्र आया चमत्कार महाप्रभुंकर विचित्र अनुभूति मोर आया झील नाही से झील मते एबे मोर 68 वर्ष बयस से मते गोटे झील देइचंती से कथा भी महाप्रभु को मु कहे मते गोटे झील दियंतु से भी मो कथा सुनिचंती गोटे झील देइचंती मु से झील घरे एबे आया रहूची आउ पूर्णचंद्र पंडा बट जगन्नाथ मंदिर रे से सेवक तांकिरी घरे बलदेव साई रे आउ हरिहर भवन आउ मु सेठी आया रहूची से झील घरे सेठी मोर घर तैयारी होउची आउ सेठी आया देखा सुना करे ए सब आया विशेष विशेष अनुभूति आया। बहुत सुंदर अनुभूति आपणकर जागा कन्या माने गोटे झील करके वास्तव रे महालक्ष्मी माने आपण को लक्ष्मी नारायण उभय खुशी कौन समस्त को एथर वार्ता दबा को चाहिए? मु विश्ववासी को वार्ता दवा पाई चाहूँगी समस्ते महाप्रभु को दर्शन करंतु
ଆସନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ମା ଏବଂ ସୀତାରାମ ଅଗ୍ରୱାଲ ଭାଇନା ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରହିଥାଉ। ଏଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲିଥାଉ, ସବୁଦିନ ଚାଲିଥାଉ, ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ଥିବା ଯାଏ ଚାଲିଥାଉ। ସେ ମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ ଅଗ୍ରୱାଲ ମହାଦୟା ପରିବାରଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶଙ୍ଖରେ ପୁରେଇ ଚକ୍ରରେ ଢାଙ୍କି ରଖନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଲୋକା ସମସ୍ତା ସୁଖିନ ଭବନ୍ତୁ, ଲୋକା ସମସ୍ତା ସୁଖିନ ଭବନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଦରିଦ୍ର ଅକିଞ୍ଚନ ମୂର୍ଖ ପାପୀ ମହାପାପୀ ସେଇ ଦାରୁ ଦେବତା ବିଶ୍ୱର ଦେବତା ସେ କୃପାଳୁ ଦୟାଳୁ ସେ କୃପା ସାଗରଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ କରି ମୋର କଥା ଏଇଠି ରଖୁଛି, ମୋର ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ଜୟ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତୟେ ନମ ନମାମି, ଜୟ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତୟେ ନମ ନମାମି, ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତୟେ ନମ ନମାମି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସବୁଦିନ ଭୋର 4টাରୁ ଉଠିକି ଦେଖେ। ଆଜ୍ଞା ଭୋର 4টাରୁ ଉଠିକି ଆଜ୍ଞା ଦେଖେ, ଘଣ୍ଟାଟେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖେ। ଆଉ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ 7:30ରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତାକୁ ବି ଆଜ୍ଞା 10-15 ମିନିଟ୍ ଦେଖେ। ସେଇଥିରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବି, ଘର ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟବସାୟ ଦୋକାନ। ଆଉ କିଏ ଆସୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଉଥାଏ ରଡ଼ ସିମେଣ୍ଟ, ସେଇଥିରେ ପୁଣି ଆସିକି ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଥାଏ, ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଥାଏ। ଘରେ ଆମର ସବୁବେଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ପିଲା ନାତି ବୋହୂ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତି। ଭାଇ ଆଉ ପୁତୁରା ଝିଆରୀ ଭାଉଜ ସମସ୍ତେ ସାନ ବୋଉ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। स्वागत करिबा आउ जने भक्त। जय जगन्नाथ टीवी के स्वागत। जय जगन्नाथ। देखिए सर कोई बात। अच्छा बोलो नाम? रंजन हालदार। रंजन हालदार। अच्छा बाड़ी कोई कोलकाता? কলকাতা ভাই। अच्छा बोलन की तजुर्बा আছে কি অনুভূতি আছে? খুব ভালো, অনেক আশা থাকে, বছরে একবার করে আসা কিন্তু সম্ভব হয় না। এই 3 বছর পরে এসেছি, খুব ভালো লাগছে, দর্শনও খুব ভালোভাবে হয়েছে। দর্শন খুব ভালো হয়। আচ্ছা এমনি কতবার হয়ে গেছে? কত বছর হয়ে আসছে এদিকে জগন্নাথ বাবার কাছে? প্রায় 2 বছর ছাড়া ছাড়া 3 বছর ছাড়া ছাড়া আসা হয়। 2006 থেকে? হ্যাঁ 2006 इनके 20 বছর হল। 2006 না 2 সাল আগে। ও 2 সাল আগে। আমি টেল কি 2006 থেকে। আচ্ছা 2 সাল আগে বাবার কিছু অনুভূতি পায়? হ্যাঁ একটা উদাহরণ কিছু বলুন। বাবার কাছে এসে মানত করেছিলাম প্রথম সন্তান হোক, এখান থেকে যাওয়ার পরেই প্রথম সন্তান আমাদের হয়েছে। বাবা কিছু মানসিক পুরা করে? হ্যাঁ মানসিক পুরা করে। কি বললেন বলতে পারবে? আমাদের প্রথমে বিয়ের পরে একটু সমস্যা ছিল, বাবার কাছে এসে বললাম আমাদের সন্তান হোক, এখানে যাওয়ার পরেই আমাদের প্রথম সন্তান হয়। আমার মেয়ে এখানেই আছে। আরে বাহ। আচ্ছা বিয়ের কত বছর পরে সন্তান হয়? 3 বছর পরে। 3 বছর পরে বাবার কৃপায়। বাবার কি ভাই? আচ্ছা কি বলবে সবাই যত লোক মানুষ দেখছে কি ওনার জন্য সন্দেশ দিবে? সবাই আসুন, বাবার কাছে মানত করুন, খুব খুব ভালো লাগবে। সবাই আসো, এইটুকুই। ধন্যবাদ। জয় জগন্নাথ। स्वागत करिबा आउ जने भक्त। जय जगन्नाथ टीवी के स्वागत। जय जगन्नाथ। प्रशांत कुमार दास, बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट। बालेश्वर। अच्छा हाउ कौन अनुभूति अच्छी कौन? स्वयं प्रभुंकर कौन प्रभुंकर तो सब महिमा, सब तो प्रभुंकर महिमा। आज जी विश्वर सब बड़ ठाकुर श्री जगन्नाथ महाप्रभु सब बड़ ठाकुर। कौन महिमा सब कौन करती? बिजनेस करे। बिजनेस करती केते वर्ष हलानी व्यवसाय करूछ? आज की 11 वर्ष हलानी। आज की 11 वर्ष हलानी व्यवसाय करूछंती। जने व्यवसायी आपण कौन अनुभव करिसेंती व्यवसाय को नहीं कि महाप्रभु केबे सहारा लोडिबा को पड़ीची? आज जहाँ भी अच्छी मु तो बड़दान रे ठिया होइकी कहूँ सब मुआ प्रभुंकर आशीर्वाद देकी अच्छी। कौन केमिति महाप्रभु आपन को आशीर्वाद करिसेंती टिके समस्त मु जने गणित जगन्नाथ प्रेमी कहिबे? एतिकी मु कहिबी मो जीवन रे बहुत किछि समस्या थिला हेने एतिकी मु सब बेले जय जगन्नाथ महाप्रभु को डाकी कि आज सब काम रे डाकी कि जाई, सब काम आस्ते आस्ते मोर हेई जाई। जीवन रो बहुत किछि समस्या थिला महाप्रभु दूर करछन। जहा कहि हबो गोटे उदाहरण? जय जगन्नाथ। आपणकर जो विभिन्न समस्या थिला
बहु समस्या महाप्रभु उद्धार करछंती गोटे उदाहरण एमती फैमिलीगत रु व्यक्तिगत बहुत किसी समस्या मौलिक समस्या नहीं कि बहुत किसी आस्ते आस्ते श्री जगन्नाथ कृपार बहुत किसी आशीर्वाद बहुत किसी समाधान है आगक भी हो कौन समस्त को वार्ता दबाक चाहिए एतिकी कहबी आम ओडिशा जेहेतु आम ओडिया लोक आम ओडिशार पूरी महाप्रभु को सदा एतिकी वार्ता देवी जय जगन्नाथ विश्वगुरु जगन्नाथ महाप्रभु आउ दुनिया तो एमती बड़ ठाकुर कहीं ना एतिकी आसले ये जी आनंद मिले सहीटा बहुत खुशी लगे अपन जय जगन्नाथ टीवी देखती जिते मोबाइल भी यूट्यूब के आसे देखे धन्यवाद बहुत भल भी लगे आपण मानकर मीडिया द्वारा बहुत किसी बार्ता भल आगू जाऊे जय जगन्नाथ धन्यवाद जय जगन्नाथ दर्शक बंधु समय होइछि प्रातः समय भक्त अनुभूति कार्यक्रम को आम आज एटी सांग करवा कौन सब कार्यक्रम प्रसारण करा जाउछि जानिबा कार्यसूची माध्यम ए अधम आपण मानक ठारू प्रातः समय विदाय नवा पूर्व बारंबार विनम्र निवेदन करिवो पिता माता को सम्मान दियंतु गछटिए लगेबा पई चेष्टा करंतु गोमाता सेवा करंतु अन्यर उपकार करने तत्पर हुंतु सदा बेले सत कथा कहतु नारी मान को सम्मान दियंतु पिला माने रास्ता रे गाड़ी चलेला बेले मोबाइल व्यवहार न करंतु महाप्रभु को नाम नियंतु मन दे पाठ पढ़ंतु आउ हाँ हाय हेलो छाड़ंतु जय जगन्नाथ कहतु ताला डेरी कहीं करवा आसंतु एक स्वर रे समस्ते आनंद मन रे कहवा जय जय श्री जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ भक्त भगवान का संपर्क